Dok, ntar sore Tinas main nih. Emang lolos, we? Masuk 16 besar lo. Ah, itu mau untung-untungan, we. Apaan lo? Terbaik ketiga. Gimana lo? Terbaik gimana? Main kalah mulu. Ngapa, Yul? Nggak ngorokan gatel. Aduh, Berisik aja lu. pukul lah. Terus, Ucup. Keluarin lo. Kesel banget, Yul. Terus. Dok, bantuin lah ini. Udah, Dok. Terusin, Dok. Kenceng batunya, we. Udah, terusin. Sembuh ntar nih. Pasti gue sembuh nih. Tuh kan, Dok. Diam, Dok. Sembuh dia, we. Gimana, Yul? Udah sembuh lo? Sembuh sih sembuh, badan pada remek ini. Aduh. Hah? Mengep. Iya ya.